The National Police are collaborating with Garuda Indonesia to maintain the newly purchased Boeing 737-800 next-generation aircraft. Aside from maintenance, the state-owned airline will assist in the provision of pilots, flight attendants, aircraft storage, and aviation management consultant as needed. National Police Public Relations Head Inspector General Shandi Nugroho mentioned that this cooperation was based on a recommendation from the Indonesian Audit Board, or BPK, considering that if it was self-maintained, an additional budget for pilot procurement is needed, then it will need a considerable amount of funds. Kalau untuk penempatan pesawat, berikut perawatan dan lain-lainnya itu ada keputusan dan Garuda. Jadi kita menerima paket lengkap dari Garuda, sudah kerjasama baik untuk perawatannya maupun yang lain. Maka dari itu juga salah satu opsi yang kemarin kita mendapatkan masukan dari BPK, sehingga kalau kita mengadakan perawatan sendiri, kemudian mengadakan pilot sendiri, tentu biaya dan tenaga cukup besar, maka mendapatkan masukan ternyata ada opsi yang bisa untuk perawatan pesawat maupun untuk perlengkapan.